हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग ओडिशा आज सकाळ बहुत गुड़े गुरुत्वपूर्ण खबर आसी जो खबर गुड़ी को आपण मैंने जाना निहाती दरकार तेज आसतु जाना कौन से गुरुत्वपूर्ण खबर गुड़िक तेज ता पूर्व आपन को अनुरोध अटे जदि आपन को वीडियोटी भल लगे आपन लाइक करने सहित वीडियो को अधिक अधिक शेयर करेंगे यह सहित यह लेटेस्ट खबर सबको जानापी आम चैनल को सब्सक्राइब करूँ तेज आसतु आरंभ करवा आज खबर अभियान प्रथम बड़ खबरटी हो प्रति मासरे 1500 टंका देउछंती सरकार एमिति उठांतु लाभ। केंद्र सरकार पक्षर अनेक गुड़िए जनमंगलकारी योजना कार्यकारी करा जाउछि। किछि नूतन योजना मध्य आरंभ करा जाउछि। तबे योजना कार्यकारी हेबा सहित समय क्रमे सेगुड़िकरे संशोधन मध्य करा जाउछि। तबे गरीब श्रमिक परिवारक पई केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा परिचालित योजना गुड़िक मध्यरु ई श्रम योजना मध्य अन्यतम। एही योजना अधीन रे ई श्रम कार्ड बाहर करिबा निहाती आवश्यक जहा द्वारा आर्थिक दृष्टि दुर्बल श्रेणी लोके अनेक लाभ पाई परिबे। तबे योजनार अधीन रे प्रति मासरे हिताधिकारी मानकर बैंक अकाउंट रे 500 टंकारु 1000 टंका आसुछि। तबे चर्चा हेउछि कि मासकु 1500 टंका देबाकू योजना करूछंती सरकार किंतु सेभली किछि घोषणा वर्तमान सुधा होई नाही। खूब शीघ्र एनै योजना करि पारंती केंद्र सरकार। तबे ई श्रम कार्ड रो मूल उद्देश्य हेउछि लोकमानकु रोजगार जोगाइबा। अनेक श्रमिक ई श्रम पोर्टाल माध्यम रे लाभ पाई परिबे। अणसंगठित क्षेत्र रे प्रवासी श्रमिक प्लाटफर्म कर्मचारी निर्माण श्रमिक घरोई श्रमिक रास्ताकड़ दोकानी एवं कृषि श्रमिक एही योजना रे उपकृत होई परिबे। परवर्ती खबरटी हेउछि सिम कार्ड को नहीं आसिला बड़ खबर। ट्राई बदलाइला नियम एही दिनरू लागू हेबो। सिम कार्ड को नहीं ट्राई पक्षर नुआ नियम जारी कर जाइछि। मार्च 15 तारिख रे ट्राई ए विषय सूचना देछि। एही नुआ नियम जुलाई 1 तारिख सारा देश में लागू हो जिवो। ट्राईर कहवा अनुसायी नुआ नियम बल में साइबर फ्रॉड और ऑनलाइन ठकामी उपरे लगाम लगा जाई परिबो। यह साधारण जनता मानकर सुरक्षा लगी प्रस्तुत कर जाइछि। तबे नुआ नियम रे जे मोबाइल यूजर निजर सिम स्वाप बा बदल करिसंती सेमाने सेमानकर मोबाइल नंबर पोर्ट करने को सक्षम हेबे नाही। तबे एही समय सीमा 7 दिन पर्यंत रहिबो। एठारे सूचाई दिया जाय पारे जे सिम बदलाइबा हेउछि सिम स्वापिंग। जेतेबेले सिम कार्ड नष्ट हो जाए कि हजि जाए सेतेबेले सिम स्वापिंग होई थाए। परवर्ती खबरटी हेउछि आसिला बड़ खबर। कार चालक सावधान। एही तारिखरु पछ सीट बेल्ट बांधिबा बाध्यतामूलक। गाड़ी चालकंकर समेत सहयात्री मानकर सुरक्षा को दृष्टि रखी सड़क परिवहन एवं राजपथ मंत्रालय ऑटो निर्माता कंपनी मानकर पाई शुक्रवार एक ड्राफ्ट विज्ञप्ति जारी करिछि। उक्त विज्ञप्ति अनुसार 2025 एप्रिल 1 तारिख बिक्री हेबाकु रहितिबा कार रे पछ सीट पाई अलार्म शब्द को बाध्यतामूलक कर जाइछि। एही नियमर उल्लंघन कले केंद्रीय मोटरयान नियम अनुसार 1000 टंका जुर्माना देबाकु पड़िबो। तबे सरकारी अधिकारी कहवा अनुसार एही विज्ञप्ति केवल कार पछ सीट रे बसुथिबा यात्री मानकर सीट बेल्ट अलार्म पाई अटे। तेबे यह व्यतीत अन्य कौनसी नूतन प्रावधान करा जाय नाही। यात्री मानकर सुरक्षा पाई सीट बेल्ट हेउछि एक सुरक्षा कवच परी। परवर्ती खबरटी हेउछि कोड ऑफ कंडक्ट लागू हेबा परे घन घन चढ़ाऊ। कोड ऑफ कंडक्ट लागिबा परे सबुठी धरपकड़ आरंभ होइछि। मद्यप चालक एवं अपराधी उपरे पुलिस रा कड़ा नजर रहिछि। 50टी अंचल रे 18 प्लाटून पुलिस फोर्स धरपकड़ आरंभ कर दैछंती। तबे कोड ऑफ कंडक्ट घोषणा परे पुलिस कड़ा अभिमुख्य ग्रहण करिछि। कमिशनरेट पुलिस पक्षर राजधानीर सबु थाना अंचल रे धरपकड़ आरंभ होइछि। तबे 2 दिन धरि चलिथिबा एही धरपकड़ रे एकाधिक मद्यप चालक धरा पड़िछंती। पाखापाखि 35 रु अधिक दामी कार सीज हेबा सहित मामला मध्य रुजु करा जाइछि। यह आगक बलवत्तर रहिबो बोली पुलिस पक्षरु सूचना दिया जाइछि। परवर्ती खबरटी हेउछि दिन में ताती राति रे झड़ वर्षा। 14टी जिला को कालबैशाखी जनित वर्षा पई सतर्क सूचना जारी। राज्य में गरमर मात्रा धीरे धीरे बढ़िबार लागिछि। प्रबल ताती सांगक गुलगुली लोकमानकर जीवन को अस्तव्यस्त कर देउछि। तेबे पूर्वाह्न टाणखरा सांगक गरम गुलगुली अनुभूत हेउथबा बेले अपराह्न अधिकांश स्थान में कालबैशाखी प्रभाव में घड़घड़ी सहित वर्षा हेउछि। आसंता 4 दिन पर्यंत राज्य में कालबैशाखी जनित वर्षा हेबा नै आंचलिक पाणीपाग केन्द्र पक्षरु सूचना मिलिछि। तेबे आज 14टी जिला को कालबैशाखी नहीं सतर्कता जारी कर जाइछि। बरगढ़ सुवर्णपुर संबलपुर झारसुगुड़ा सुंदरगढ़ देवगढ़ अनुगुल ढेंकानाल मयूरभंज केन्दुझर जाजपुर कटक बालेश्वर एवं भद्रक जिलार 1 ରୁ 2ଟି स्थान में बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा हेबार संभावना रही। तेबे आसंता 21 तारिख पर्यंत कालबैशाखीर प्रभाव रहिबो। आसंता 3 दिन पर्यंत तापमात्रा रे कौनसी परिवर्तन हेबो नाही। परवर्ती खबरटी हेउछि नवोदय विद्यालय रे चाकरी सुजोग। 10म पिला भी करिपारिबे आवेदन। दरमा 1.42 लाख।
ନବୋଦୟ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସମିତିରେ ଚାକିରି ସୁଯୋଗ ଏନେଇ ଏନ୍ଭିଏସ୍ ଏକ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଜୁନିୟର ସେକ୍ରେଟେରିଏଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେନୋଗ୍ରାଫର, ଷ୍ଟାଫ୍ ନର୍ସ, ଏଏସ୍ଓ, ଅଡିଟ୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ, ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକାଲ କମ୍ ପ୍ଲମ୍ବର, କ୍ୟାଟରିଂ ସୁପରଭାଇଜର, ମେସ୍ ହେଲ୍ପର, ମଲ୍ଟିଟାସ୍କିଂ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆଦି ଅନେକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଅଣଶିକ୍ଷକ ପଦବୀ ପୂରଣ ହେବ। ଏନେଇ ଉଭୟ ମହିଳା ଓ ପୁରୁଷ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 1377ଟି ପ୍ରାର୍ଥୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ। ବ୍ୟାଚଲର ଡିଗ୍ରୀ ପିଲା ସହିତ 10ମ ପାସ୍ ପିଲା ମଧ୍ୟ ଏନେଇ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ଏବଂ ଆଗ୍ରହୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏନ୍ଭିଏସ୍ର ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ navodaya.gov.in କୁ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଏହିସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ବର୍ଷା ସମ୍ଭାବନା। ସତର୍କ ରହିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାର ପାଗ କୋହଲା ରହିବା ସହିତ ଆଜି ତାପମାତ୍ରା ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ମାତ୍ର ଅନୁଗୁଳ ସମେତ ଦକ୍ଷିଣ ଓ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ତାତି ଜାରି ରହିଛି। ତେବେ ଆଗାମୀ 3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା ବିଶେଷ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବ ନାହିଁ। ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 34ରୁ 36 ଡିଗ୍ରୀ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ସ୍ଥାନରେ ଦିନର ତାପମାତ୍ରା 37ରୁ 39 ଡିଗ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତେବେ ପାଣିପାଗ କେନ୍ଦ୍ର ଆକଳନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆସନ୍ତା 20 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲା ପାଇଁ ଏସ୍ଆର୍ସିଙ୍କର ପକ୍ଷରୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ 48 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ, କେନ୍ଦୁଝର, ଅନୁଗୁଳ, ଢେଙ୍କାନାଳ, ବୌଦ୍ଧ, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ନୟାଗଡ଼, କଟକ, ଯାଜପୁର, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା, ସୁନ୍ଦରଗଡ଼, ବାଲେଶ୍ୱର, ଭଦ୍ରକ, ସମ୍ବଲପୁର, ଦେବଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର କେତେକ ସ୍ଥାନରେ କାଳବୈଶାଖୀ ହେବାକୁ ଥିବାରୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଓଡ଼ିଶାରେ ସରଗରମ ରାଜନୀତି। ବିଜେଡିରୁ ଇସ୍ତଫା ଦେବା ପରେ ବିଜେପିରେ ମିଶିଲେ ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ବିଜେଡି ଛାଡ଼ି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅଭିନେତା ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ରାଜ୍ୟ ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପହଞ୍ଚି ବିଜେପିରେ ମିଶିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ ରାୟ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିଜେପି ମୁଖ୍ୟାଳୟରେ ପଦ୍ମ ଧରିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ରାଜ୍ୟ ବିଜେପି ସଭାପତି ମନମୋହନ ସାମଲଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିରେ ସେ ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ବିଜେପିରେ ସାମିଲ ହେବା ପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ଅରିନ୍ଦମ। ବିଜେପିରେ ମିଶିବା ପରେ ବିଜେଡିକୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅରିନ୍ଦମ। ସେ କହିଛନ୍ତି ସେଠାରେ କାମ କରିବାର ସୁଯୋଗ ନାହିଁ। ସେ ଦଳର ସାଚୁରେସନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଆଉ ଫଙ୍କସନ ନାହିଁ। ସେଠି କାମ କରିବାର ଶୈଳୀ ବଦଳିଗଲାଣି, ଖାପ ଖୁଆଇ ପାରିଲି ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ସୁନା କିଣିବାରେ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ ବିଳମ୍ବ, କମିଗଲା ପୁଣି ଥରେ ସୁନା ଦର। ଯଦି ଆପଣ ବଜାରରୁ ସୁନା କିଣିବାରେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଆପଣ ଏଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବେ, କାରଣ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କ୍ରମାଗତ ଭାବରେ ଆକାଶ ଛୁଆଁ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ ସୁନା ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ଭିଡ଼ ଜମୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବିବାହର ଶୁଭ ସମୟ କିଛି ଦିନ ପରେ ପୁଣି ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ସୁନା କିଣିବାକୁ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଆଜି ସୁନା ହାରରେ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ଘଟିଛି, ଯାହାକି ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କର ମୁହଁରେ ବହୁତ ଖୁସି ଆଣିଦେଇଛି। ତେବେ ଦେଶର ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 63,970 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 58,650 ଟଙ୍କା ରହିଛି, ଯାହାକି ଏକ ଭଲ ଅଫର ଭଳି ମନେ ହେଉଛି। ତେବେ ସୁନା ସହିତ ଆପଣ ରୂପା କ୍ରୟ କରିପାରିବେ। ରୂପା ହାର 300 ଟଙ୍କା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଯେଉଁ କାରଣରୁ ଏହାର ମୂଲ୍ୟ କିଲୋଗ୍ରାମ ପିଛା 64,100 ଟଙ୍କା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅଫରକୁ ହାତଛଡ଼ା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି କର୍ମଚାରୀ ଓ ପେନ୍ସନଧାରୀ ମାନଙ୍କର ପାଇଁ ବଡ଼ ଖବର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏତିକି ପ୍ରତିଶତ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍। ସରକାର ଆଣିଲେ ନୂଆ ନିୟମ, ଏଣିକି ପ୍ରତିବର୍ଷ ବଢ଼ିବ ପେନ୍ସନ୍। କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସମୟ ସମୟରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପେନ୍ସନଭୋଗୀମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଏକ ଖୁସି ଖବର ଦେଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ବର୍ଷକୁ 2 ଥର ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଜୁଲାଇ ମାସରେ ଆପଣଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ରେ 5% ଏବଂ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ 10% ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏହି ନିୟମ ଅନୁଯାୟୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କର ପେନ୍ସନ୍ ପ୍ରତିବର୍ଷ 15% ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ତେବେ ରାଜସ୍ଥାନ ସରକାର ସର୍ବନିମ୍ନ ଆୟ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଛନ୍ତି। ଏପରି ଆଇନ ଲାଗୁ କରିବାରେ ରାଜସ୍ଥାନ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ରାଜ୍ୟ। ଏହି ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଆଇନ ମାଧ୍ୟମରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପେନ୍ସନ୍ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଏହା ସହିତ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ପେନ୍ସନ୍ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବରଟି ହେଉଛି ଭାରତୀୟ ଡାକରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ। ମାସକୁ ଦରମା 30,000 ଟଙ୍କା। ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ। ଭାରତୀୟ ଡାକ ବା ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟରେ ଚାକିରି ଖୋଜୁଥିବା ଯୁବପିଢ଼ିମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ସୁଯୋଗ ଆସିଛି। ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟସ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା IPPB କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇଁ ପଦବୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ଯେକୌଣସି ପ୍ରାର୍ଥୀ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ଅଫିସିଆଲ ୱେବସାଇଟ୍ ippbonline.com ମାଧ୍ୟମରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଏହି ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। IPPBର ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ମୋଟ 47ଟି ପଦବୀରେ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯିବ। ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପଦବୀ ପାଇଁ ଏପ୍ରିଲ 5 ତାରିଖ କିମ୍ବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଇଣ୍ଡିଆ ପୋଷ୍ଟ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା IPPBରେ ଚାକିରି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତେବେ ଶୀଘ୍ର କରନ୍ତୁ ଆବେଦନ।
ତେବେ ଏହିଭଳି ଲାଟେଷ୍ଟ ଖବର ସବୁକୁ ଆପଣ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ।